हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, हमसे बस फासले रहे यूं। हर तुरुत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूजे से कहे यूं। ये बातें छोटी मोटी बातें ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें ना आंखों से लगाना कभी ये बरसाते मेरे यारों। स्कूलेর অপোজিটেই আছে अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। ওখান থেকে গঙ্গাটা এত সুন্দর লাগছিল দেখতে। তারপরে আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে চলে গেলাম চার্চে। চার্চটা যদিও সেদিনকে বন্ধ ছিল, তো আমরা বাইরে থেকেই ফটো ভিডিও তুলে নিলাম। খুব সুন্দর লাগছিল দেখতে বাইরে থেকে চার্চটা। ওখান থেকে চলে গেলাম সামনেই একটা সুন্দর ক্যাফেতে, যেখানে আমরা নিলাম কোল্ড কফি, আমার বন্ধুরা চা নিয়েছিল, তারপরে ফিশ ফ্রাই, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস, পিৎজা, স্যান্ডউইচ। আমরা একটু বসে গল্প করছিলাম। আমরা এইভাবেই গল্প হাসি আড্ডা দিতে দিতে ধরলাম বাড়ির পথ। আজকে এইটুকুই, আবার আসবো অন্য কোনো একটা শর্ট ভিডিও নিয়ে। টাটা।